Okay, last one. Seed plants, seeded vascular plants. Okay, dia heterosporous. Tadi kan term homosporous, heterosporous. Maknanya spore dia ada yang produce male, ada yang produce female lah. Ada yang produce egg, ada juga yang produce sperm. Alright, so structure kita panggil yang produce basically gamete dia kita panggil megaspore yang give rise to the female gamete, dan kita ada microspore yang give rise to the male gamete. So not dependent on water to transfer sperm. Okay, and undergoes pollination. So apa maksudnya not dependent on water to transfer sperm? Okay. Kalau you tengok phylum yang sebelum ni, okay, sebelum ni semua memerlukan air. Okay, dia perlukan water sebagai medium supaya male sperm boleh swim kepada female. Alright, so dia kena swim water. So kalau dia tak ada air, okay, dia terpaksa go through asexual reproduction. Dia tak boleh buat sexual lah untuk phylum-phylum yang atas sebelum ni. So macam tadi phylum Hepatophyta ada lumut hati makantia, dia ada special structure asexual kan, Gemma cup tu. Alright, so mostly actually dia go through asexual reproduction. Susah kalau tak ada air Alright. And basically untuk seeded plant, dia undergo pollination lah, pendebungaan. Okay, ovule itu akan develop into a seed kan, ada dapat biji benih. Alright, so yang first kali kita nak tengok gymnosperms. Okay, so pokok-pokok dalam gymnosperm ni dia tak ada buah dan bunga. Okay, seed untuk gymnosperm ni kita ambil daripada Greek term, okay, naked seeds. Okay, develop on the scale of cone. Contoh dia senang je, pokok pine. Okay, pine cone tu kan, kalau you pecahkan pine cone tu, you tengok dekat ujung tu nanti ada biji benih. Dekat tiap-tiap bilah pine tu, okay, cone tu ada basically seeds lah dekat cone tu. Okay, so seed dia not covered by ovary wall, sebab tu kita panggil dia naked seeds. Kan, macam tumbuhan berbunga, biji benih, biji seed dia keras kan, kadang-kadang ada covering kan. Okay, dan dia duduk dalam ovary kan, buah kan macam ovary wall. Itu untuk tumbuhan berbunga, Anthophyta. Ini gymnosperm. Okay, so kita bagi summary dia. Basically, dominant cycle dia untuk phylum Coniferophyta, pokok pine, is sporophyte. Semuanya sporophyte basically. Psycheirophyta, pokok cycas. Okay, pokok cycas ni macam pokok palm. Okay, palm tree. Okay, phylum Gnetophyta. Okay, pokok netem macam pokok buah Melaka atau pokok saga yang ada biji saga kan. Dan juga phylum Ginkgophyta, Ginkgo biloba yang suplemen tu kan. Alright, so semuanya dominant life cycle dia is sporophyte. Okay, ini pokok cycas. Ini biasanya pokok hiasan. Okay, orang tanam Cycas revoluta, palm-like leaves macam pokok palma lah, dalam family pokok palma. Okay, so ini dia punya female structure dia. Okay, so dalam ni ada banyak basically megaspores. Alright, yang ini phylum Ginkgophyta, pokok ginkgo. Ini daun kan, Ginkgo biloba kan. Orang buat teh ataupun yang suplemen you makan tu. Okay, yang ini buah ni biasanya orang keringkan buat lychee kang untuk Chinese. Melayu punya tak ada rasanya. Melayu punya banyak jelly je. Okay, yang ini Gnetophyta. Okay, so you tengok sini basically ini male punya Strobilus. Okay, so apa nama kita panggil dia punya spores? Kita panggil microspore. Alright. Okay, yang ini female punya Strobilus. Bila dah besar, kita dapat seed dia lah. So female dia punya spore kita panggil megaspore. Okay, so phylum Coniferophyta, pokok pine. Okay, pokok pine daun dia basically macam jarum-jarum kan. Alright, needle like leaves, ada
thick cuticles dan dia duduk dalam gugusan 2 atau 5. Alright, so they are heterosporous. Dia akan produce microspore and megaspore in separate cone tapi pada pokok yang sama. Okay, so male cone dia biasanya kecil-kecil. Ya. While female cone dia yang besar-besar tu lah, yang orang buat pot puri dan sebagainya tu kan. Alright, then female cones. So sporophyte generation is the dominant generation. Alright, so gametophyte generation reduced and dependent on sporophyte. Okay, so pokok conifer, pokok pine. Okay, so ini female ovulating cone. Ini pine cone yang besar. While male dia basically staminating cone dia macam ni So banyak, kalau kita ketuk ni kita keluar sperm. Kita ketuk staminating cone ni kita dapat microspore banyak lah. Alright, so you need to know the different structure of the female ovulating cone and the male staminating cone. For phylum Coniferophyta. Okay, so dia tak perlukan air untuk fertilize. So pollen yang dia produce is very vast, a large amount of pollen, therefore better adapted to land. Alright, compared to ferns lah. Kan kalau kita tengok pokok pine bila gugur buah-buah pine, biji pine cone tu banyak kan. Alright, so dia ada trachea, water conducting cells. Alright. And the last one kita pergi ke angiosperm, phylum Anthophyta. So jangan guna term angiosperm ni sangat Kalau dia tanya phylum, bukan phylum angiosperm, phylum Anthophyta, Anthophyta, flowering plant, tumbuhan berbunga. Okay. It's a single phylum, kita panggil phylum Anthophyta. So angiosperms, dia ada bunga dan buah. Okay. Okay, ada ovule yang enclosed within the ovary. So seed dia develop daripada ovule, ada wall of ovary tu yang thicken lah, jadilah buah kan, isi buah tu. Alright, sporophyte is the general domination, yang mana satu pokok ada male dengan female kan, antherfilament. While gametophyte generation is reduced. Okay, so female gametophyte, dia ada single multinucleated cell called embryo sac. So ini you dah ada belajar masa SPM. While male basically kita ada panggil pollen grain. Alright. So kita tak ajar basically double fertilization. You kena cari sendiri sebab you kena recall balik SPM. For double fertilization untuk reproduction dia. Okay, so kena ingatlah tu yang triploid nucleus and so on. So all angiosperms are heterosporous. Okay, kita ada microspore, kita ada megaspore. Okay, masih lagi microspore male, megaspore female. Okay, so dia ada agents of pollinator kan, agent pendumbangan kan, insect ataupun kadang-kadang mammals, bats dan sebagainya bila dia buat sexual reproduction. Okay, so dia tak dependent on wind. Kenapa dia kata macam ni? Sebab phylum Coniferophyta, pokok kon tu, agent of pollination dia is wind, angin. Sebab tu you tengok pine cone tu dia ada bilah-bilah banyak. Dia senang diterbangkan. Okay, by wind. Okay, so they have a lesser amount of pollen compared to gymnosperms. Alright, dan kalau ada asexual reproduction pun, it's through vegetative reproduction. So vegetative reproduction ni kita belajar chapter next one, which is reproduction. So phylum Anthophyta ni ada vascular tissue kan. More specialized kan, xylem has vessel and phloem, ada companion cell, tak perlukan air untuk fertilize. Okay, so production of ovules and growth of pollen tube and formation of seed, dia faster lah daripada gymnosperm. So double fertilization, yang mana sperm akan fuse dengan egg, okay, untuk jadi zygote. Lepas
atau ada pola nuklear kan dengan primary endosperm, triploid nucleus tu. Okay. So diagram ini ada the life cycle of a angiosperm. So dominant generation dia, you can check out there also. Right, so apa lagi perlu kita tahu pasal angiosperm? Kita tahu dia ada eudicot, dia ada monocot. Dulu dia belajar monocotyledon dengan dicotyledon kan. Alright, so eudicot embryo 2 cotyledon lah, monocot 1 cotyledon sahaja. Okay, so apa lagi? Ini pun juga ada belajar juga masa SPM, the difference between monocots and also eudicots. Okay, itulah yang parallel veins, net-like veins, ada vascular tissue, arranged, ada yang scattered. Okay, 1 cotyledon and 2 cotyledons. Alright, also given examples there. Okay, so that is phylum Antophyta. So and all of this is kingdom Plantae. So ini basically is the summary of the differences between the phylums. Okay, from non-vascular plants to seedless vascular plants and to seeded vascular plants. Right, so you can fill this one up in your notes.